ହାଲୋ ମୋର ବେଧୁଆ ଆଉ ବେଧେଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଲିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଗିହା ଗେହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। ଆଜି ଏହି ଭିଡିଓରେ କିଛି ଭିନ୍ନ ଧାରଣର ଘଟଣା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ନିହାତି ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଯିବ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ମୋ ବିଆରୁ ନାଳ ବାହାରି ଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୋର ନାମ ଲିପି, ବୟସ 21 ବର୍ଷ, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗର ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବି ନୁହେଁ। ବହୁତ ପତଳା, ଦୁଧ ସାଇଜ 32, ଆଉ ଭୁଣ୍ଡି ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ। ମୋ ଗାଣ୍ଡି ବି ବେଶୀ ବଡ ନୁହେଁ। ଆଉ ବିଆ କଥା କଣ କହିବି, ମୋ ବିଆ ସରା ପୁରା ବାଳ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିହା କେହି କରିନଥିଲି। ଗିହା କେହି କଥା ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛି, ହେଲେ କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋତେ ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଏତେ ଆଗ୍ରହ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ମୋ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ଫୋନ ନଥିଲା, କି ମୁଁ କେବେ ଗିହା କେହି ଭିଡିଓ ଦେଖି ନଥିଲି, କି ମୋର ପ୍ରେମିକ ନଥିଲା ସାଙ୍ଗ। ମାନେ ମୁଁ ମାତ୍ର ଯୁକ୍ତ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢିଛି। କାହିଁକି ନା ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ବୋଉ ବାହାରେ କାମ କରି ଘର ଚଳାଉଥିଲେ। ଆଉ ମୋର ଗୋଟିଏ ସାନ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ମୋ ଠାରୁ 5 ବର୍ଷ ସାନ। ଆଉ ମୋ ବୋଉ ଯାହା ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା ସବୁ ବାପାଙ୍କ ମେଡିସିନ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯୁକ୍ତ 2 ସରିବା ପରେ ମୋର ଆଉ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ମୁଁ ପଢି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ଆଉ ଭାଗ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ମଦ କମ୍ପାନୀରେ ମୋର ଜବ ହୋଇଗଲା। ମୋ କାମ ଠିକ ଠାକ ଥିଲା, ଆଉ ଦରମା ମାସକୁ 12,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଆଉ ବୋଉ ବି କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଘର ଆରାମରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଅସୁନ୍ଦର ହେଲେ ବି ମୋତେ ଆମ କମ୍ପାନୀରେ ବହୁତ ଲୋକ ନଜର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମୋତେ ବି ଏସବୁ କିଛି ଲାଗୁ ନଥିଲା। ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ରୋହିତ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପିଲା ସେହି କମ୍ପାନୀରେ ଜବ କରୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମୋତେ ଲାଇନ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ରୋହିତ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଲଣ୍ଡସମ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପାଲରେ ପଡିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ତାକୁ ଲାଇନ ଦେବାରେ ଲାଗିଲି। ବେଳେ ବେଳେ ତା ଆଖିକୁ ମୋ ଆଖି ମିଶିଗଲେ ସେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଉଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ବଜାର ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ରୋହିତ ମୋତେ ପ୍ରପୋଜ କରିଦେଲା। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା, ଆଉ ମୋତେ ତା ଫୋନ ନମ୍ବର ଦେଲା। ଆଉ ମୋ ଫୋନ ନମ୍ବର ନେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ କମ୍ପାନୀ ଆମ ଘରଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା। ଆଉ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ରହିବା ପାଇଁ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ସେହି ରୁମରେ ରହୁଥିଲି, ହେଲେ ରୋହିତ ବାହାରେ ଭଡା ନେଉ ରହୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ମୋ ଭିତରେ ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଗଲା। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ସେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଭିଡିଓ କଲରେ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାହାରେ ରହୁଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଭୟ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଆଉ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ମାନେ ଗିହା ଗେହି ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ କଣ ହେବ ମୋ ସହିତ ବି ସେୟା ଘଟିଲା। ଏବେ ସେ କଥା ମନେ ପଡିଗଲେ ମୋ ବିଆରୁ ଥପ ଥପ ହୋଇ ନାଳ ବାହାରି ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ମୋତେ ଗିହା ଗେହି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୋତେ ମୋ ବିଆ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବି ପ୍ରଥମରୁ ଟିକେ ଲାଜ କରୁଥିଲି, ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ସବୁ କହିଦେଲି। ସେ ମୋତେ ଗିହା ଗେହି ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଗିହା ଗେହି ଭିଡିଓ ଆଗ ପଠାଇଲା। ଆଉ ମୋତେ କହିଲା, ତୁମେ ୟାକୁ ଦେଖ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗିହା ଗେହି ଭିଡିଓ ଦେଖିଲି। ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଝିଅ ପୁରା ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ମୁଁ ରୋହିତଙ୍କ ସହିତ ଏହି ବିଷୟରେ କଥା ହେଲି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୋ ବିଆରେ ତ ଏତେ ଛୋଟ କଣା, ଏଥିରେ ତୁମ ବାଣ୍ଡ କେମିତି ପଶିବ? ଏବେ ତ ମୋ ବିଆରେ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ପଶୁନାହିଁ। ତାପରେ ରୋହିତ ମୋତେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ, ବିଆ ତ ପରଦା ଫଗିଗଲେ ବାଣ୍ଡ ଆରାମରେ ଭିତରକୁ ପଶିବ। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଟିକେ କାଟିବ, ହେଲେ ତାପରେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ତାପରେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ତାହେଲେ ସେ ଝିଅ କାହିଁକି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା? ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଟୋକା ଯେତେବେଳେ ତା ବାଣ୍ଡ ଆଣି ସେ ଟୋକି ବିଆରେ ପୁରାଉଥିଲା, ସେ ଆହ ଆହ କାହିଁକି ହେଉଥିଲା? ରୋହିତ କହିଲେ,
से पूरा मजा नेउथिला ताकू अधिक मजा लागिबारु से चित्कार करुथिला। मु रोहितंक उपरे एते विश्वास करुथिली जे तांको कथारे मानि नेली आउ भाबिली एहा ही सातह सांघ माने तापरे हाउ कोन हेबो। रोहित मते गोटिए थर तांको रूम को डाकिले गेहिबा पई मु मध्य गिहा गेहिरे केमिति मजा जानिबा पई तांको सहित गिहा गेही हेबाकू राजी होई गली। आउ से बहुत खुशी हेले मोते तांको भड़ा घर को डाकिले। सांघ माने से भड़ा घरे रोहित एकुटिया रहुथिले आउ मो मनरे भी किछि भय नथिला। गोटिए दिन दियोटी सरिबा परे मु रोहितंक सहित तांको रूम को गली। रूम पूरा सफा आउ सुंदर थिला हेले रोहितंक पाखरे सोईबा पई गोटिए खट नथिला। प्रथम आमे रूम रे पहुंची मु मो जोता खोली देली आउ रोहित भी तांको जोता खोलिले आउ कबाट बंद करदेले। मोते बाथरूम जाई धुआ धोई हेबाकू कहिले। मु बाथरूम जाई धुआ धुआ होई आसिली। रोहित मोते गोटिए टाउल देले आउ तळे गोटिए सोप पकाई मोते ता उपरे बसई देले। हाउ निजे चाली गले धुआ धोई हेबाकू। किछि समय परे से आसिले आउ मोते कहिले तुमे एठी थाओ मु दुकान जाई तुम पई किछि खाइबा जिनिस नै आसुछि। मु कहिली हो ठीक अछि। रोहित कले आउ बहुत कम समय रे बाजार रु किछि चॉकलेट आउ दुईटी आईसी क्रीम नै आसिले आउ आनी करी मोते खाइबा को देले। मु आगो चॉकलेट खाइली हेले रोहित किछि खाउ नथिले। मु कहिली कोन किछि खाइबो नाही। से मोते कहिले कह खाइबी हेले तुम बिया। मु सुनी बहुत लाजई गली आउ सांघ माने सतरे से ताहा करिबे मोर आशा नथिला। सांघ माने से मो पार्टी रे चॉकलेट देले आउ मु भी चॉकलेट खाइली। हाउ ता सहित से मो उठरे ओठ लगेई देले आउ मो पार्टी रे तांको जीभ पुरेई मोते चुमा देई चालिले। से मोते जाबुड़ी थरी मो जीभ को चुचुमुथिले आउ मु भी ताकू जाबुड़ी थरी तांको जीभ को चुचुमुथिली। सतरे सांघ माने काहीकि केजानी मोते बहुत मजा लागुथिला आउ मु ताकू पूरा सहयोग करुथिली। किछि समय परे रोहित मो ड्रेस भितरे हाथ पुरेई ब्रा उपरे हाथ मारिबाकू लागिले आउ किछि समय परे से मो ड्रेस पूरा खोली देले आउ मो पैंट भी मु एबे रोहित आगरे पूरा लंगड़ा माने खाली चडी आउ ब्रा रे थिली। रोहित देरी न करी मो ब्रा आउ चडी भी खोली देले। मो 32 साइज दूध आउ मो बार भर्ती बिया बाहरी आसिला। रोहित मो गोटिए दूध को पार्टी रे पूरेई दूध उपरे थिबा बादामी रंगर भुंडी को चाटिबाकू लागिले आउ चिसिबाकू लागिले। आउ गोटिए सांघ माने मो देह पूरा गरम होई गला आउ मो पार्टीरु आ शब्द बाहरिबाकू लागिला। मु निजे जानि पारु नथिली मो पार्टीरु एमिति शब्द बाहरुची बोली। आउ किछि समय से मो दूध को खाई सारिबा परे तळकू गले आउ मो नाभि को चाटिले आउ तापरे मो बिया को हातरे मेला करी देखिले। सांग माने से मो बिया को देखी बहुत खुशी हेले आउ टिके हसी देले। आउ तापरे बिया को सुंघिबाकू लागिले। मोते कहिले ओह की सुंदर बिया। सांग माने मु पूरा कबा होई जाउथिली। आउ किछि समय परे से गोटिए चॉकलेट खोलिले आउ मो बिया रे पूरेई बाकू लागिले। मु कहिली ए कोन करूछ मो बिया सल सल लागुची। आउ तापरे से चॉकलेट को पाटी लगेई खाइले आउ सेते बेले मो देह पूरा कोन होई जाउथिला। आउ किछि समय से गोटिए आइसक्रीम खोली पूरा मो बिया रे अजाडी देले। मो बिया रे बहुत ठंडा लागिला हेले सांग माने रोहित पुणी मो बिया को चाटिबा आरंभ करिदेले। आउ सेते बेले मु जानि नाही केमिति मो हाथ जाई तांको मुंड उपरे पड़िला आउ मु रोहितंक मुह को मो बियारे माड़ी थरी ओह आह शब्द करबाकू लागिली। मो बियारु धीरे धीरे नाळ बाहरिबाकू लागिला आउ से मो बिया को पूरा कुकुर चाटिला परी चाटुथिले। सथरे सांग माने मोते एते आनंद लागुथिला कहिले न सरे। आउ से मो बिया को 10 मिनिट धरी चाटी चाटी मो नाळ बाहर करिदेले आउ से एबे पूरा गरम होई गले। एबे रोहित उठी तांको पैंट आउ सार्ट दुईटा जाक खोली देला आउ तापरे आउ ता चड़ी भी खोली देला। सांग माने जीवन रे प्रथम थर पई आखि आगरे गोटिए बांड देखिली पूरा 6 इंच लंबा आउ मोटा मध्य। सांग माने रोहित मोते कहिले याकू थर मो धरिली। सतरे मोते बहुत मजा लागिला। मु तांको बांड को धरी केंधी हलेइबाकू लागिली आउ शेषरे तांको बांड को पाटी रे पूरी पूरा लाली पक भली चुचुमी पकेइली आउ रोहित पूरा मो पाटी रे
बांड को आग पछ करी आखि बंद करी मजा नेले। आउ किछि समय परे मोते उठेई कहिले सेतिकी थाउ एबे तुम बियारे बांड पुरेई देहिबा सांग माने से तांको प्याकेटरू गोटे कंडम बाहर करी तांको बांड उपरे लगेई देले। आउ तापरे मते सुआई देई मो बियारे पुराए नडिया तेल पुरेई देले। एबे से तांको बांड को आनी मो बियारे घसीबाकू लागिले। मते बहुत सरल सरल लागुथिला आउ बहुत मजा लागुथिला। किछि समय एमिति करिबा परे से मो बिया कनारे बांड सेट कले आउ मो कंटा को धरी तांको बांड मो बियारे दाबी देले। आह कि कष्ट सांग माने मोते बहुत काटिला आउ मु कांदिबाकू लागिली। एमिति लागिला सतिकी मो बिया फाटिगला आउ बिया बहुत जोरे काटिला। मु कहिली छाड़ी दियो हेले रोहित सेमिति तांको बांड मो बियारे पुरेई रखिले। आउ जेतेबेले मो जंत्रणा टिके कमिला से पुणी देहिबा आरंभ। एबे धीरे धीरे मो कष्ट कमिबाकू लागिला आउ मजा आसिबाकू लागिला। मु आखि बंद करी खाली ओह आह होई मजा नेली। सेतेबेले मते जणा पड़िला से झियो काहेकि चित्कार करुथिला। एबे किछि परे रोहित मो दूध को चिपी चिपी मते गेहिले आउ मो बियारू किछि धरा धरा नांग पानी बोही गला आउ मते पूरा चरम सुख मिलिगला। मु एबे रोहित को जाबुड़ी धरिली आउ एबे रोहित पोज बदलाई मो दुई गोड़ टेकी तांको कांध उपरे रखी मते गेहिले आउ मु भी पूरा गोटे राउंडी परी मजा नेली। आउ किछि समय रे रोहित भी झड़ी गले। से तांको बांडरू कंडम काढ़ी देले। मु देखिली तांको बांड पूरा रस लागिची। तापरे रोहित उठी मते टेकी नै गाधुआ घर को गले आउ आमे धुआ धुई होई आसिलु। से खाइबा मगेई देले आउ आमे सांग होई खाइलु। तापरे रोहित आउ मु राति सारा लंगड़ा होई सोई रहिलु। से मो दूध को चुचुमुथिले आउ केतेबेले पियाकू आउ केतेबेले गांडी को चाटुथिले। से दिन राति रे पूरा मु रोहितंक पाखे रहिली आउ एमिति तापर दिन मु रोहितंक सहित कंपानी आसिली। तो सांग माने मोर एही बिया फटा गिहा कहानी आपण माननकु भल लागिथिले वीडियो को गोटे लाइक करी नेबे रहुची। देखा हेबो आउ एक नुआ वीडियो रे।